Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Kamil Fudail bin Husain al-Jahdari wa Muhammad bin Ubaid al-Hubari wal lafzu li Abi Kamil. Qala haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasma'u wa an-nasa yaumal qiyamati fayahtamuna lidzalik. Wa qala Ibnu Ubaid fayulhamuna lidzalik. Fayaquluna lawis tasfa'na ala rabbina hatta yurihana min makanina hadza. Mun kepanggih. Yasma'u ngumpulna sapa Allah apa? Yasma'u ngumpulna sapa Allah an-nasa ing manungsa. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Fayah tamuna mongko dadi padha susah sapa an-nas. Fayah tamuna mongko dadi susah sapa an-nas dzalika krana mongkon-mongkon jampu. Mergo dikumpulno susah. Pakalan dawuh sapa Ibnu Ubaid, fayulhamuna lidzalik. Mongko den paringi ilham, den paringi ide sapa an-nas dzalika krana mongkon-mongkon jampu. Rupane ide golek syafaat, ilham golek syafaat. Fayaquluna mongko padha ngucap sapa an-nas. Lawis tasfa'na ala rabbina. Lawis tasfa'na. Mbok yo njaluk syafaat kita. Ala rabbina ing atase pangeran kita. Hatta yurihana sehingga maringi enak sapa Allah utawa ngringano sapa Allah nak ing kita. Mimakanina saking tempat kita hadza ya ikilah makan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fayatuna Adam. Mongko padha nekani sapa annas Adam ing Adam. Fayaqulu namu padha ngucap sapa annas. Anta Adamu Abul Khalqi. Anta uti panjenengan ku Adam Nabi Adam Abul Khalqi kang dadi bapake makhluk kabeh. Khalaqa kawwahu biyadihi. Khalaqa nyiptakno ka ing si panjenengan sapa Allah. Biyadihi kelawan astane utawa kekuasaane Allah, lan astane Allah. Wa nafaqalan niyab sapa Allah fika ing dalem sira, fika ing dalem panjenengan mirruhi saking ruhe Allah. Wa amarolan ngutus sapa Allah al malaikata ing malaikat. Fasajadu moko sujud sapa malaikat laka maring panjenengan. Isfa lana inda rabbika hatta yurihana mim makanina hadza. Isfa kula aturi nyafaati panjenengan ana maring kita inda rabbika ana ing kersane pangeran panjenengan. Hatta yuri kasinggo maringi enak atau maringi istirahat sapa rabbuk na ing kita mimakanina sanging panggonan kita hadza ikilah makan. Fayaqulu mongko dawuh utawa jawab sapa Nabi Adam, lastu gunaku. Lastu ora ana sapa ingsun gunakum iku ning posisi nyafaati, iku gunakum iku ning posisi sing iso nyafaati. Fayaqulu mongko eling sapa Adam khotiatahu ing saleh Adam. Allah tirupane khoti'ah asoba kang mekenani sapa Adam. Fa'istahi mongko isen sapa Adam robahu ing pangerane Adam min hasange khoti'ah. Walakin itu tetapine soano sira kabeh nukan ing Nabi Nuh. Awalu rasulin ba'atsahu wa awala rasulin. Tegese utahe Nuh kawitane rasul. Bahasa ingkang utus ing Nuh sapa Allah. Kala dawuh sapa Nabi fa'atuna nuhan mongko padha suwan sapa ngakeh nuhan Nabi Nuh. Fayaqulu mongko jawab sapa Nabi Nuh lastu gunakum. Lastu ora ana sapa ingsun gunakum iku ana ing posisi nyafaati. Fayaqulu mongko eling sapa Nuh khoti'atahu ing saleh Nuh. Allah tirupane khoti'ah asoba kang nglakoni sapa Nuh. Fayastahi mongko subhanallah mongko isin mongko malu sapa Nabi Nuh rebo ing pangerane Nuh min hasange ikilah khoti'ah. Walakin itu tetapine soano sira kabeh Ibrahim ing Nabi Ibrahim allazi rupane nabi. Kita khoda ingkang ngalabu ing nabi sapa Allah khalilan ing dadi khalil dadi kekasih. Fa tu namung padha nekani sapa khalku Ibrahim ing Ibrahim. Fa yaqulu mongko padha ngucap sapa mongko jawab nggih sapa Ibrahim lastu gunaku. Lastu ora ana sapa ingsun gunaku ana ing posisi iso nyafaati. Wa kullan eling sapa Ibrahim khoti'atahu ing salah Ibrahim Allah tirupane khoti'ah. Asoba kang nglakoni utawa kang mekenani sapa Ibrahim.
Fa yastahi mongko isen sapa Ibrahim robbahu ing pangeran Ibrahim minha saking khotiah. Ini kalau terangkan ya, ini masalah napa syafaat. Maka ya tentang hadis Muslim ya termasuk kalau bulan balik ya hukum Islam nggih berkisar tentang setunggal niku Quran nomor kali niku Bukhari kalian napa Muslim itu sing diijma'i ulama nggih masih cara Wahabi cara semua firqah Islam itu make Bukhari Muslim. Menyangkut syafaat itu Imam Muslim mengebabkan nggih tenggene kitab Muslim dibabno teng baru adna ahli jannati manzilatan napa fiha. Jadi masalah syafaat itu dikategorikan penghuni surga sing paling dek. Jadi anggere ana wong kok butuh syafaat niku mesti jatah swarga paling napa? Dek. Sing jelas syafaat itu ngeten iki sampeyan ngerti asal usul syafaat. Syafaat itu satu nisbat gitu. Selama ini kan yang terkenal syafaat itu nggih. Nggih kaya rutinitas MC ngene. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kita tenggo-tenggo syafaatipun teng akhir napa? Teng dina napa? Ya, kan nyebut Kanjeng Nabi Muhammad itu sing ditenggo-tenggo napa? Syafaat. Lalu kalau setuju sebagian kiai pendapat itu ora setuju syafaat, ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Kowe nak butuh syafaat itu artinya seneng ngel-ngelo napa? Kanjeng Nabi. Akhire Kanjeng Nabi kepanasan ning ora-ora master gak mlebu-mlebu swarga mergo ngurusi gendho. Di wong butuh syafaat artinya butuh ngel-ngelo sinten? Kanjeng. Jadi kurang ajar, paham? Dan dari awal wong butuh syafaat men kategori wong kurang ajar. Sehingga mlebu swarga butuh napa? Atau berjuang apa ngel-ngelo sinten? Kanjeng Nabi. Ora-ora master ku ana. Nabi ngodat nak tegram bungkus warga mergo ngenteni napa? Gendho-gendho iki. Iki kula critani. Sebetulnya masalah syafaat itu tidak banyak riwayatnya. Niki eling-eling ya. Kula tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Masalah syafaat itu tidak banyak riwayat. Memang sahih tapi tidak banyak riwayat. Yang paling banyak riwayatnya tentu masalah surga, ingin masuk surga, amanah wa aminah sholihan. Itu yang diulang-ulang Quran. Ya sudah berkali-kali hadis juga gitu. Standarnya napa amanah wa amilan napa. Tapi kemudian karena manusia punya banyak kepentingan, maksudnya itu hidup poya-poya mati masuk napa surga. Hadis syafaat itu begitu populer. Mubalek MC Kiai itu wae seneng ini kita ana syafaat. Kekarepe oleh nakal sithik-sithik tapi tetep mlebu swarga disyafaati Rasulullah. Ini termasuk pelencengan, ini termasuk pelecehan. Itu tidak benar gitu. Sesuatu yang tidak banyak riwayatnya. Kemudian menjadi agul-agulan karena interest pribadi, karena kepentingan apa? Pribadi. Jadi Imam Muslim sendiri itu syafaat tidak punya bab. Tidak punya bab. Dia bagian subbab. Cara buku masuk apa? Sub. Bagian dari apa? Bab. Tapi tidak punya bab sendiri. Cara kitab fikih mboten masuk faslun. Tapi far'un apa? Orang faslun itu apa? Far'un. Kenapa begitu ya? Karena yaitu tadi ya. Untuk masuk surga itu ada kategorisasi, ada kelas-kelasan. Misalnya yang masuk surga biwiri hisab. Ya, misalnya sabuna alfan biwiri hisab. Terus ada yang karena punya amal tertentu, misalnya jihad, bahkan tanpa hisab. Karena amal tertentu bebas audit. Itu kayak Nabi ngendikan ada yang sulusiyat khulunal jannata biwiri apa? Hisab. Ini yang standar ya. Kemudian makanya niki tenggene kitab Muslim. Babnya itu masuk kategori babu adna ahlil jannati manzilatan fiha. Jadi syafaat itu dimasukkan ikut bab calon penghuni surga yang paling nomor rendah. Adna itu rendah. Afal tafdile adna paling ndek dadi ndek ijek napa adna. Jadi nak kowe dadi kiai kok bangga untuk syafaat itu dari awal kowe kayak kelas sampai kelas adna. Paham ya? Kelas napa? Ndek ijek napa adna afal tafdil banget napa? Ndek. Paham ya? Jadi riwayat tentang syafaat itu tidak banyak. Apalagi Nabi sering ngendikan ya Fatimah la ugni angki minallahi syai'an. Aku lah ora iso nulung kowe. Itu diulang-ulang Nabi sering ngendikan la ugni angki minallahi syai'an. Bahkan di Quran itu semua kata syafaat itu diistisnai bi masyiatillah.
Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Pirang-pirang malaikat ning langit itu ora berkutik, ora iso ngajakno proposal syafaat. Kecuali diberi izin apa. Ning ayat kursi ngoten wala yasfa'una illa bi'izni. Semua kata syafaat di Quran itu diistisnai langsung pakai illa bi'izni. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Tapi kemudian karena manusia itu ingin nakal tapi di swarga, terus hadis syafaat itu begitu populer. Populer, kayak jadi rutinitas MC se-Indonesia, era janjian mesti sholawat salam buat Kak Bojo Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita tenggo-tenggo napa? Dene rawani muni ngene, Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita nut jihadipun. Rawani. Akhire. Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita nut jihad bi amwalihi wa anfusihi. Nabi sing liwat sing demi pangeran berjuang ngentekno donya ngentekno roh kok ora wani itu. Sifat dadi ana nabi sing istiqomah jamaah subuh wani. Misalnya nak dekne medhit kategori pikir nyifati nabi sing istiqomah jamaah napa? Subuh. Ora wani sing jamaah subuh ora kuat. Akhirnya nyifati nabi sing khadun nafsi sing nyafati dene. Nyifati nabi kok sing untungno napa? Dekne dadi kaya cara kowe sowan Mbah Hasan Mangli ta sowan Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hamid Pasuruan sing ngekeki dhuwit kula. Dadi lho piye wong nyifati wali kok sing terkait awake dhewe. Mbah Hamid ingkang nyukani arta kula. Dadi ora sifat tentang Mbah Hamid tapi tentang hadun nafsi. Padahal sifat apa? Sifatnya Rasulullah yang sering diulang-ulang di Quran tentu keberadaannya sing yujahidu fisabilillah. Paham ya? Yujahidu apa? Fisabilillah. Yatlu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakki. Sifat Nabi Muhammad yang diulang-ulang di Quran kan itu. Rabbana wa qasfihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Sifat Nabi yang diulang-ulang di Quran itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang diulang-ulang pasti seorang rasul yang mengajarkan Quran, yang membacakan ayat-ayat Allah. Mulane kula wis entek GR ning ngarepe pangeran mulai. Kula nu jarang maca selawat, tapi nak mulang terus. Kula temu-temu mulang. Karena ciri utama Rasul niku yaslu alaihim ayatika, ada alaihim lho nggih, eling-eling wonten apa? Him itu domirnya jamaah. Ciri utama Rasul itu selalu membacakan ayat-ayatnya Allah pada mereka alaihim. Kalau ulama itu warasatul anbiya berarti ciri utamanya selalu membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka kayak ngajar. Itu sifatun kasifatun ya, seorang ilmu balaghah disebut apa sifatun kasifatun atau sifatun lazimatun. Sifat yang selalu ada pada Rasul adalah yatlu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayatnya Allah. Itu yang diulang-ulang di Quran, teng juz sekawan, teng surat Jumat, dibalik malih teng surat Baqarah diulang-ulang. Memang ada posisi Nabi, status Nabi sebagai musyafi', tapi itu tidak banyak hadis. Awana awalu syafi'in, ana awalu musyafi'in itu tidak banyak. Jadi geleng-geleng. Sehingga kalau sama-sama ngelem Rasulullah kudune dengan sifatun singka sifatun. Nah, tenggene Quran, misalnya sampean dadi ahli fikih. Jadi ahli fikih halal haram. Nah, sampean niati tawassul teng Nabi itu luwih efektif. Karena termasuk sifatnya Nabi al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadau anhum israhum wal akhlal allati kanat 'alaihim. Termasuk sifatnya Nabi adalah tegas. Yang haram-haram yaitu khaba'ith, yang halal kenapa? Halal. Terus Nabi punya sifat wa yadau anhum israhum, punya tradisi menghilangkan beban umat. Misalnya kalau kamu jadi politikus, jadi orang kaya, jadi apa saja, punya tradisi wa yadau napa? Israhum. Punya tradisi mengeringankan beban napa? Umat. Wal akhlal allati kanat alaihi. Belenggu-belenggu yang ada pada umat dihilangkan.
Jadi ini pancen kula niat nerangno masalah syafaat atau tak niati ben sampean niku ben ora terlalu bayangno ana syafaat nemen-nemen. Niku khazun nafsi. Sampean seneng tenan ning Nabi mestine resno agamane Nabi jihad. Nah, kula wingi jam 11 terus teng sarang, terus kula wingi pas setu akhir bulan kula Yamenten terus mulang teng Bojonegoro sampai jam 11. Sisuk mulang ngaji malih terus mriki ya mulang meneh. Mergo kula sederhana. Wae sifate Nabi ning Quran sing sifatun lazimatun Rasulullah yastu alaihim rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yastu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tengene surat Jumat nggih ngoten waladzi fa'atana wa fil ummiyina rasulam minhum yastu alaihim ayatihi wa yazaki. Itu yang diulang-ulang. Kemudian memang ada syafaat. Tapi sebetulnya asal-usul syafaat itu di tabwib, di farqun, ya napa? Sampeyan saiki bayangno, ora-ora masar panas sing ngono. Kanjeng Nabi kentar-kentar ing tengah ngenteni kowe-kowe mlebu swarga. Kowe kira-kira sakit. Kira-kira mentolo, nek mentolo ya jahat. Wis sampe swarga mergo ngamal, misale kowe lomo utawa seneng ngamal. Negara hadis itu tidak mata adam ingkoto amalu ilamin salasin sodakotin jariyatin orang orang hadis ilamin salasin safaatin orang orang modal swarga di mamo tidak mata adam ingkoto amalu pertama no ilamin ilabi dan salasin itu pertama no sodakotin jariyatin belum ngamal lomo awal ilmu yang tafaubi malah ngarang orang kiai ulama. Awalatin solikin ya tulah, bapak bedik mesti anaknya apa? Paling mungkin sudah kau tidur ya, paling gampang orang butuh soleh, orang butuh dia anak soleh. Ya malah mau telur. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu jarang disinggung sekali. Lah populer syafaat mergo tiap MC pidato nerang no syafaat. Jadi jangan kira populernya syafaat itu terus menjadi hadis ini populer. Nah sebetulnya hadisnya tidak populer. Dipopulerkan, paham ya? Kaya ayat poligami ning Quran nak musita atau pangkikum atau balakum minanisa masna wasulatan apa? Tapi populer. Sing ayat sing di bulan balik iki kadang enggak populer. Iku nuju ora nak wong bekadun. Ayat sita kok populer ngono. Ayat jihad pirang-pirang rapati populer. Padahal wajah itu bi amalikum anfusikum serak nek diitung. Tapi ora populer. Wah. Mereka mau ngerti, paham ya? Napa? Ibu kita, namun saya hadun nafsi. Saki ya ini hadun, saki ya ini orang. Akhirnya syafaat populer. Kemudian kita wajib meyakini nak Nabi ini sakit nyafaat. Dia sakit napa? Tidak pulau pribadi, banyak buatan Arab syafaatnya Nabi. Buatan karena sombong, sakit, paham ya? Napa? Mungkin apa? Nah, sampean mentolo nggih monggo, yen kurang ajar. Kula sakit. Loh, saya itu dia tidak sendiri loh dalam pendapat itu. Umpama kula pengen disafaati Nabi itu karena kompensasi politik, karena kontrak politik. Kanjeng Nabi piye wae tedire jinan pun kabundut. Si Abdul Qadir Bae Sultanul Auliya lah tedire wis piye wae nak tahun 2009 sing ditekdir mulang Quran pokoke kula. Wong kula sing isih urip. Paham ya? Jadi kayak kula nggih berhak mlebu swarga wong kula piye wae melok-melok ngrumat agama. Itu ndak apa-apa. Daripada ke arep-arep syafaat nganggo cek kosong, sedekatin jariyatin rakil mulang rakil. Mau amen. Nyifati Nabi ingkang kita tenggo-tenggo napa? Syafaat. Paham iki. Iku nganggo BG palsu cara menakal. Nganggo duit fiktif, nganggo duit apa? Nah, orang-orang sampean nang Kanjeng Nabi arep kula. Kula maca hadis Nabi ribuan. Saya punya sanad juga ribuan. Saya tahu betul tentang syafaat. Bahkan lafaz syafaat sendiri di Quran itu tidak ada kecuali diistisnai illa liman irtadha wala yashfa'una illa bi'idznih. Kemudian ada lafaz yang dimaknai syafaat. Gini ku maqam mahmud. Itu rata-rata dimaknai syafaat. Tapi itu sendiri tidak dengan redaksi kata syafaat. Oke? Tidak dengan redaksi kata syafaat. Sing tengene ayat apa asa ayyafata karobuka maqamam mahmud. Itu saja tidak ada kata syafaat. Mau dimaknani napa? Bersamaan gak salah paham.
Saat Kanjeng Nabi. Nyen tak niati kula ngaji niki. Ora recep-recep. Recep-recep wis tak niati pokoke ben Kanjeng Nabi rada nang bus warga nang wis. Ben mati sing salah dhewe ben kelele. Mboten aja salah dhewe. Wong bus warga niku gampang. Mau butuh iman kalian amal soleh, mboten butuh duit 1 miliar ora duit. Cara bus warga syaratnya duit 100 miliar, ya angel. Sing iso mlebu Prabowo duit 1 triliun. Wong bus warga ku gampang. Mau butuh amanah kok amilan apa? Soleh. Ku gak modal kabeh. Wong ra zina iku gratis, zina malah bayar barang. Nggih betul. Wong ra zina iku gratis, paham nggih? Zina dadak bayar. Berarti luwih murah swarga timbang neraka bayar. Lho zina napa? Ora zina ora usah. Murah di swarga wae neraka. Selingkuh bayar ngawur. Ya resiko. Swarga ora butuh selingkuh berarti gak butuh Lan manusa bento. Oh, sing bayar dibiayai neraka. Sing gratis ra gelem padahal swarga. Ngene kok anak nyek manusa wa kana linsan doluman jauh lah. Dua tar manusa bento banget jauh lu sekot mubala kok bento banget. Ora bento biasa di bento. Bento. Mergo sama angen-angen swarga luwih murah timbang napa? Neraka. Paham ya? Kalau zina aku bayar, selingkuh bayar duit, bayar resiko. Sementara kemal-kemul gak bayar swarga. Orang zina berarti kemal-kemul di kamar tengok-tengok toh. Zina butuh kelayaban barang. Wis bayar neraka. Gampang. Lho tenan duwene aku gampang. Sing bareng bulat ate nerangno. Ora wati ngalim nerangno ilmu, ora paham. Ora paham. Ya bulat dene ora paham ora bulat. Manyangkut syafaat ngoten niku nggih. Disampeyan aja lebokno ati. Enggak lebokno ati. Syafaat wis kok.